menjelaskan sebab-sebab ya untuk wajibnya tayamum itu berbeda-beda. Apa yang menyebabkan berbeda-bedanya tersebut? Karena berbeda-bedanya perinciannya ya, secara detailnya. Jadi kalau secara umum itu 3, kalau secara detail itu 7. Karena pada masing-masing kalimat yang masing-masing yang dimaksud sebab dari tayamum itu ya ada masuk ya makna yang lain. Ya mirip sih seperti kalau pelajaran faraid kan. Ya yang laki itu yang wajib menerima waris kan 10 ya secara umum, kalau secara detail 15 ya kan. Yang perempuan ya kalau secara umum itu 7, kalau secara rinci kan 10 ya seperti itulah ya. Jadi di sini secara umum 3, tapi secara detail nanti 7 ya, ada juga yang mengatakan 5, itu sesuai dengan apa yang masuk dalam kata yang 3 yang sebabnya itu, apa 5 sebabnya itu, apa 7 sebabnya itu. Nah, طيب السبب الأول من أسباب التيمم فقد الماء حسا، يعني أن يفقد الماء يقينا أو ظنا. أنت كان في الصحراء وفقد الماء ولم يجد ماء، فهذا فقد حسي، سواء كان يقينا فقده يقينا أو فقده ظنا. الظن الاحتمال الراجح، يعني يظن خلاص يعني في افتقاد الماء يظن أنه 70% هذا المكان في الصحراء لا يوجد فيه ماء، 70% 60% يعني هكذا بنسبة عالية، هذا هو الظن. أو يقينا ب100% أن هنا لا يوجد ماء. وطبعا هنا فقد للماء حسا، لأنه عندنا نوعين، فقد ماء حسي وفقد للماء شرعي. فقد شرعي سيأتي، الفقد الشرعي سيأتي بعد ذلك في الأسباب الأخرى. هنا فقد الماء حسا فقط، واضح ولا لا؟ هذا هو السبب الأول، فقد الماء حسا. والثاني، السبب الثاني الخوف، بأن يخاف على نفسه من عدو أو سبع لو قصد الماء، وكذا لو خاف الانقطاع عن رفقته، يعني الخوف بأن إذا ذهب إلى الماء يعرف أن هناك أسد. ما هو الأسد في الإندونيسي؟ سينا، أيوة هذا الأسد يعني. طيب فلو كان هناك أسد في الصحراء، أسد هنا في هذا المنطقة في الغابة يوجد أسد، فلا يذهب إليه، لأن الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيتيمم ولا يذهب إلى هناك. فهمتم ولا لا؟ فلا يبحث إلى الماء ما دام يعرف أن هناك ويسمع صوت الأسد، يبقى مكانه ولا يذهب إلى الأسد، يتيمم، لأن هذا خوف. فإذا كان يعرف أن هناك يوجد ماء ولكن خائف على نفسه من الأسد من عدو أو سبع لو قصد الماء، أو كذلك لو خاف الانقطاع عن رفقته، الجماعة هنا موجودين، فلو ذهب لوحده سيضيع في الصحراء، فهذا كذلك من أسباب أنه يجوز ويباح له التيمم، لأن لابد الرفقة مع الجماعة. أن السفر في الصحراء لوحده أو العزال عن الرفقة هذه مشقة كبيرة، قد يهلك الإنسان، صعب يسافر لوحده، فيد الله مع الجماعة، فلا بد أن يكون مع الرفقة وألا ينقطع عنهم. طيب ترجم هذين السببين. Selanjutnya sebab-sebab tayamum ada 7 yang sudah dinazamkan. Yang ini dalam kitab Yakun Nafis disebutkan semuanya. Yang pertama adalah faqdun. Faqdun di sini maksudnya faqdul ma'i hissan. Jadi dia merasa tidak ada air. Ya. Karena di sini ya faqdul ma' ada yang secara zannan, ada secara yakinan. Yang zannan bisa dia ya 70-30 ya ragu, ada tidak air di sekitar ini. Atau 60-40 ragu. Ya. Dia lebih besar keraguannya daripada keyakinannya untuk menemukan air. Ya, atau juga yakinan. Ya, ada juga yang ya dia tidak bisa menemukan air secara yakin. Dia sudah berusaha mencari ke sana kemari. Ya, sejauh jarak misalkan 1 kilo atau 2 kilo dari tempatnya berkemah, tempatnya tinggal, sudah tidak ada air. Nah, ini juga secara yakinan. Tapi yang di sini yang dimasukkan adalah faqdul ma'i hissan, yaitu tidak menemukan air secara ya hissan. Jadi dia ya, mengira bahwa di sana itu tidak ada air. Nanti ada juga pembahasan tentang bahwa dia benar-benar ya yakin bahwa di sana tidak ada air. Kemudian ada wa khaufun, yang kedua, sebab yang kedua adalah khauf.
Ya, apakah khaufun min aduin aw sabu'in? Dia takut ya dari musuh. Ya, misalkan dalam suasana perang, ya, dia takut ya nanti di sana di tempat musuhnya itu di sana ada air. Tapi kalau di sana nanti bisa-bisa dia mati ya, tidak pulang ke rumahnya nanti. Nah, ini maka dia dalam keadaan takut. Nah, ini juga bisa bertayamum. Ataupun ausabu'in, ya, di sana misalnya ada hewan buas. Beliau contohkan tadi apabila ada asad, ya, artinya singa, ya, dalam hutan, ya, dalam hutan belantara di sana ada singa. Ya, kebetulan singanya lagi singgah atau lagi ya mampir di danau misalkan begitu ya, atau di sungai. Sekarang kalau dia ke sana dia jadi santapan singa, ya. Daripada dia mati konyol, ya lebih baik dia hidup kan, pulang ke rumahnya, ya. Mati sia-sia begitulah ya bahasa sederhana. Mati konyol kan agak ini ya. Daripada dia mati, ya lebih baik dia tayamum saja. Nah, ini juga ya yang kedua. Jadi yang pertama adalah ya dia ya merasa ya, ataupun yakin bahwa tidak ada air ya di sekitarnya yang dekat jaraknya dengan dia ya, sejauh sekian kilo misalkan. Kemudian ketakutan ya dengan ya bahwa apabila misalkan dia pergi ke suatu tempat yang di sana kalau dia pergi sendirian tidak bersama ya rombongannya, tidak bersama kelompoknya, dia akan hilang karena tersesat, tidak tahu jalan, tumben ke tempat itu ya. Kalau dia seperti itu maka ini juga termasuk ya bisa dinamakan khauf ya, daripada dia tersesat nanti kemudian kalau bersama rombongannya itu tidak ada air ya sebaiknya dia tayamum. Nah. طيب السبب الثالث من أسباب التيمم أن يحتاج لهذا الماء يعني لنفسه أو لعطش حيوان محترم، ولو كانت الحاجة في المستقبل لا يشترط أن يحتاج إليه الآن، فإن كان يحتاج إليه بعد العشاء سيحتاج إلى هذا الماء في المستقبل فإنه كذلك يباح له التيمم، فلا يشترط الاحتياج به في الحال، بل حتى لو كان في المستقبل سيحتاج إلى هذا الماء فإنه يتيمم لهذا الماء. طيب العطش يعني يبقى ايش سيكون هناك عطش يعني يحتاج إلى الماء أو لحيوان محترم. الحيوان المحترم ما هو ما يحرم قتله، ما هو الحيوان المحترم الذي يحرم قتله؟ فخرج الذي لا يحرم قتله إذا كان عنده ماشية وغنم أو كلب صيد أو هذا، فهذا حيوان محترم، فإيش لو كان الحيوان يحتاج إلى هذا الماء فإنه يعطيه لهذا الحيوان ولا يتيمم. وخرج بحيوان غير محترم الكافر الحربي، فلو كان هناك كافر حربي فإنه يتيمم ولا يعطي هذا الماء للكافر الحربي. وكذلك تارك الصلاة، ولكن هنا لابد من قيد، المسألة هكذا تطلق إطلاقات ولكن هي مقيدة، القيود تراعى وإن لم تذكر، فهنا في قيد في تارك الصلاة. هنا المقصود بتارك الصلاة، انتبهوا وركزوا، هذه مسألة مهمة، مقصود بتارك الصلاة الذي أمر الإمام بقتله، مش مطلق تارك الصلاة. أيوة، من يترك الصلاة كسلا ولسه لم يستتب بعد ولم يستتب من قبل الإمام من قبل القاضي، هذا له حرمته، فلا يجوز لك أن تقتله ولا يجوز لك أن تعيش تحاربه، إنما المقصود بتارك الصلاة الذي قد استتاب الإمام، قد استتابه وطلب منه أن يتوب وطلب منه أن يصلي، ثم بعد ذلك عاند ولا يريد أن يصلي وهرب، هذا الذي استتيب يعتبر هذا الذي يكون دمه مهدر، أو هذا الذي لا عبرة له. وحتى لو كان الإمام أمر بقتله فلا يجوز لعوام الناس أن يقتلوه، إنما يقتله الإمام، فهمتم ولا لا؟ إنما الإمام يقتله، إذا هرب من الإمام اتركه خلاص، أنت لا تقتله، إنما هذه وظيفة الإمام. فالمقصود أن هذا الماء لا نعطيه لتارك الصلاة الذي قد أمر الإمام بقتله وقد استتيب. أما إذا لم يبلغ أمره إلى الإمام ولم يستتب فله حرمته، فإن كان محتاجا إلى الماء فأعطه الماء وتيمم.
فهمتم؟ هي المسألة هكذا منتشرة ومشاعة. تارك الصلاة لا يعطى من الماء، هنا لا بد تقيد. مقصودهم تارك الصلاة الذي قد استتابه الإمام قد استتابه وأمر بقتله ولم يرد أن يصلي، فهذا لا يكون له حرمة. فهمتم؟ أما من كان فقط يعني ترك الصلاة أو هذا لا له حرمة. يعني لو كان في واحد مسافر معنا ما صلاش أو تكاسل خلاص لا نعطيه ماء، لا له حرمة. إنما المقصود الذي قد استتابه الإمام وأمر بقتله، هذا لا حرمة له. فهمتم؟ هذا القيد مهم جدا، أن هذه هكذا مطلقة هذه المسائل، فلا بد من هذا التقييدات. طيب ترجم. Selanjutnya yang ketiga, sebab ya seorang bertayamum ya karena hajatun, ya ada hajah, ya ada keperluan, ada kepentingan, ya. Kepentingan seperti apa, keperluan seperti apa, yaitu ihtiyajun bihi li atsyi hayawanin muhtaram. Ya, karena kebutuhan air tersebut untuk haus, ya. Jadi misalkan apabila ya kalau digunakan air tersebut ya untuk berwudu, ya maka ya dia kehausan. Ya ini berarti mirip seperti ya hadis pertama di Bulughul Maram itu kan, ya, tentang ya seorang memilih apakah harus menggunakan air yang dia bawa untuk berwudu atau untuk minum, ya. Nah, ini maka apabila dia nanti kehausan dengan air itu digunakan untuk wudu, maka dia lebih baik ya pilih itu untuk minum, ya maka dia bertayamum. Begitu juga keadaan hajahnya itu adalah hewan muhtaram. Ya ada hewan-hewan yang mulia, ya hewan-hewan yang harus dijaga kehidupannya. Ya dia dalam perjalanan, ya ontanya sedang haus, ya kudanya sedang haus, ataupun hewan-hewan yang perlu dilindungi, ya itu perlu dikasih makan dan minum. Ya kemudian apabila air tersebut digunakan untuk minumkan hewan tersebut, maka dia tidak bisa berwudu. Ya maka ini ya sebaiknya dia memberikan minum hewan tersebut kemudian dia bertayamum. Begitu juga keadaannya apabila bertemu dengan kafir harbi, ya orang kafir, ya orang yang tidak Islam yang memerangi Islam, ya. Nah, jadi kalau tidak memerangi Islam ya kasih dia minum, ya. Kalau lagi jualan, ya kalau dia mau beli alhamdulillah kan dapat rezeki gitu, ya. Ya, iya karena lagi buka kios, ya buka toko. Tapi kalau dia kafir harbi, dia melawan Islam, maka ini jangan diberikan minum, ya jangan diberikan ya daripada itu, ya maka ya sebaiknya dia bertayamum. Begitu juga dengan tarikus salat, ya. Ini juga tarikus salat juga penting sekali beliau sampaikan tadi ini, ya seorang tarikus salat itu tidak ya diberikan minum, ya. Itu apabila dia sudah ditentukan oleh qadhi, ya oleh hakim, ya atau imam, ya, atau pemimpin pemerintah bahwa dia harus dibunuh. Jadi bukan sembarang-barang, ya. Jangan ketika sedang perjalanan dengan temannya, perjalanan jauh, sedang ya safari Ramadan atau bagaimana, tiba-tiba temannya sedang malas, ya. Mungkin kecapean naik perahu, ya kecapean naik mobil, sudah datang waktu zuhur belum mau sholat. Sudah datang waktu asar belum mau sholat, padahal yang bisa dijamak dan dikasar ya zuhur itu temannya asar misalkan, tidak mungkin dia jamak dengan maghrib. Nah ini jangan, wah ini tarik ke sholat nih, berarti saya tidak usah kasih minum dia, langsung saya bunuh sekarang, jangan, ya. Nah, jangan ya bunuh orang sembarangan tanpa ada hukum atau ketentuan dari hakim, ya dari pengadilan, ya ataupun dari pemerintah. Nah, ini kalau sudah ditentukan baru, ya. Itulah juga gambaran untuk bertayamum ketika hajah, ya adalah apabila dalam keadaan haus, ya dia lebih sebaiknya itu digunakan untuk minum, maka dia akan kehausan kalau digunakan wudu. Begitu juga apabila hewan yang dimuliakan, yang itu memerlukan minum, ya kalau tidak diberikan minum nanti mati, ya dan juga kafir harbi itu jangan diberikan minum. Begitu juga yang meninggalkan sholat yang sudah ada perintah, ya atau ketentuan dari pengadilan, hakim atau pemerintah. Nah. Baik, wasababu ar-rabi'u
من أسباب التيمم النسيان، يعني إضلاله، بمعنى نسيان إذا أضل الماء، يعني إذا كان عنده ماء على الجمل وبعدين فقد هذا الجمل وكان الماء فيه، أو نسى مكانه، أو عرف البئر ثم نسي مكان هذا البئر. ففي كل هذه الأحوال إضلاله للماء أو نسيانه، هذه كلها لابد أن يبحث مرة أخرى، في المرة الثانية ثم في المرة الثالثة. بعد الثالثة يتيمم. فإذا أضل الجمل فيبحث عنه، إذا أضل الماء يبحث عنه مرة واحدة ثم مرتين ثم 3 مرات، بعد ذلك يتيمم. فهمتم؟ وكذلك يعني يشمل ماذا؟ يعني حتى يشمل الضياع والنسيان، حتى لو كان حكما، لو أضل المال نسى ماله، أين المال؟ فقد هذا المال ونسيه قيمة الماء، يعني الماء موجود لكن ثمنه الفلوس، ليس عنده الفلوس، المال الربية. فكذلك هذا إذا نسي المال وضاع ماله كذلك يحمل عليه فإنه يتيمم. هذا هو السبب الرابع من أسباب التيمم، نسيان، أي إضلال لهذا المال أو إضلاله لهذا الماء، سواء كان الماء في رحله أو الماء نفسه ضاع وأضله، فإنه في هذه الأحوال يتيمم. تفضل. Selanjutnya yang keempat, sebab seorang melaksanakan tayamum adalah idlaluhu, ya, karena ya dia tidak menemukan ya air, ya. Ya, artinya dengan dia hilangnya airnya. Jadi misalkan dia menaruh satu gentong, ya, satu gentong mungkin namanya ya, di untanya. Kemudian ketika sedang dia menaruh untanya, dia turun dari untanya, ya, berkemah, untanya tiba-tiba lari, tidak tahu kenapa, ya. Mungkin lihat singa atau lihat apa, lari, hilang dia. Nah, ini termasuk idlal. Begitu juga misalkan dia lupa, ya. Dia sudah menaruh misalkan air itu di suatu tempat di depan ya suatu rumah, kemudian dia pergi ke tempat yang lain, ya, sedang mengurus sesuatu, pergi ke tempat yang lain, ya, kemudian dia balik-balik lupa di sebelah mana dia taruh, mungkin karena dia tumben ke tempat itu, ya, lupa jalannya ke sana. Begitu juga misalkan ya dia tidak mampu membelinya, ya. Dia misalkan sebenarnya itu dia tidak bawa air tapi ada jualnya di toko, tapi dia tidak punya uang, ya, tidak punya uang untuk membelinya. Berapa harga air sekarang? 2.000 misalkan begitu, ya. Ya uangnya cuma 100 rupiah, tidak bisa dia beli. Ya, maka ini juga termasuk idlal, ya, dia tidak bisa memperoleh ya air tersebut, baik itu karena lupa, ya, karena dia hilangnya, ataupun karena harta yang dia gunakan untuk membeli air tersebut tidak ada, maka ini termasuk idlal. Inilah juga yang bisa menyebabkan seorang itu bertayamum. طيب السبب الخامس أن يخاف من استعمال الماء حدوث مرض أو زيادة المرض أو بطء البرء، يعني بطء الشفاء، أو شيئا فاحشا يكون في عضو ظاهر. فإذا كان الإنسان مريضا أو يخاف أن يزداد فيه المرض وغير ذلك فإنه يتيمم. ويعتمد في ذلك في قول الطبيب العدل، طبيب عدل في الرواية، عدل الرواية يشمل ماذا؟ الطبيبة، لأن الرواية تقبل رواية من الذكر ومن الأنثى، فلو كانت طبيبة يقبل وكانت عدلة، يعني كانت عادية، يعني كانت الطبيبة عادلة يقبل قولها. فليس المقصود بالطبيب هنا يعني مفهوم ملاقب أنه خلاص الاقتصار على الذكر، لا، حتى لو أخبرته دكتورة فإنه يقبل قولها إذا كانت عدلة. فهمتم؟ فالمدار في ذلك أنه إذا كان يخاف من المرض فإنه يتيمم. وكذلك يقاس على المرض شدة البرد كالمرض، فيتيمم إذا خاف، إذا كان في برد شديد جدا فهو خاف أنه إن اغتسل بالماء فإنه سيمرض من حدوث المرض وغير ذلك، فهذا يعني يتيمم من شدة البرد. لكن إذا تيمم للبرد فإنه يقضي هذه الصلاة، يصلي لحرمة الوقت ثم يقضي بعد ذلك. وكان البرد شديدا جدا بأن يكون فيه
مرض حدوث مرض أو نحوه. أما لو كان يخاف فقط من البرد، فقط يخاف من البرد لا يوجد فيه لا مرض ولا شيء، لا، إنما المقصود يتوقع منه حدوث مرض لأن كان الماء بارد والجو بارد جدا ولا يوجد ما يسخن به الماء. أما لو كان هناك يوجد شيء يسخن الماء من الغاز وغير ذلك، لا يجوز له التيمم، بل لابد أن يسخن هذا الماء ويغتسل فيه. فهمتم؟ إنما المقصود ولا يوجد آلة لتسخين الماء، هناك يتيمم. تفضل يا سيدي. Selanjutnya adalah marad, ya, dia bertayamum karena sakit. Ya. Sakitnya ini ya tidak ada. Ya. Sakitnya ini tidak ada kemungkinan untuk dia sembuh. Ya. Jadi sangat parah sakitnya, ya, belum diketemukan obatnya atau ada obatnya tapi tidak bisa sampai sembuh. Ya, sekedar bisa meringankan penyakitnya tapi belum bisa sampai sembuh. Nah, kemudian dia apabila ya terkena air, ya ini akan menambah penyakitnya. Nah, ini juga harus ya bisa ditentukan oleh ya seorang tabib, ya seorang dokter yang ya adlur riwayah, ya artinya dia benar-benar ya menguasai ilmu tersebut, ya benar-benar dia tahu bahwa ini sekarang kalau menyentuh air dia makin parah, ya, atau yang tadinya dia sakitnya biasa-biasa bisa masuk rumah sakit, ya bisa diimpus misalkan, yang tadinya tidak diimpus jadi diimpus. Nah, ini harus dokter yang benar-benar mengerti tentang penyakit ini, ya. Kalau dokter yang seperti itu sudah mengatakan bahwa ini tidak boleh menyentuh air, ya dilarang menyentuh air dan lain sebagainya, ya maka dia ya bisa ya bertayamum. Kemudian ada juga sebab yang lain, yaitu syiddatul bard. Ya, misalkan di sana di tempatnya itu sangat dingin. Ya, ini pernah kita contohkan sebelumnya dan guru-guru kita juga sering mencontohkan. Ya, contoh keadaan dingin kan kalau di Lombok seperti di Sembalun misalkan, ya. Dengan dinginnya ya sudah udaranya dingin, ya airnya dingin, ya tidak ada yang panas, ya. Ya maka ini juga dia bisa bertayamum kalau dia tidak kuat, tidak mampu menahannya. Yang mana dia sudah ya menggigil ya karena dinginnya malam misalkan seperti itu. Kemudian sekarang kalau dia menyentuh air itu ya bisa ya, misalkan bisa jatuh, ya. Atau misalkan dia ya tidak kuat berdiri, ya tidak kuat bergerak. Nah, ini maka ya dia bisa bertayamum. Tapi kalau sebab seperti ini, yaitu hanya karena dia tidak kuat dingin, ya maka nanti ketika sudah ya hangat airnya, mungkin sudah pagi, siang, sudah terbit matahari dan sebagainya, daerah itu sudah tidak terlalu panas lagi, maka dia harus ya mengqadha salatnya, mengulang salatnya. Karena salatnya tadi ketika menggunakan tayamum itu adalah dihormatil waqt, ya hanya menghormati waktu. Ya ini khusus ya bagi seorang yang tidak tahan dingin, ya, seorang yang tidak tahan dingin. Tapi kalau orang yang sakit tidak bisa, ya. Masa orang sedang berbaring di kasurnya, ya kita tunggu aja dia sehat. Dan bulan masuk kubur orang, ya. Masa pas sudah masuk kubur kita suruh sholat. Nah, ini yang tidak tahan dingin saja, ya. Tapi kalau yang penyakitnya tidak kemungkinan sembuh, maka ini ya tidak perlu dia mengkadaknya, ya. Bisa juga ada jalan keluar, ya, kalau memang dia tidak tahan karena dingin. Kebetulan di sana ada pemanas, yang mungkin sudah modern, ya, ada pemanas, ya, atau mungkin airnya dimasak dulu, ya, supaya tidak terlalu dingin, ya, kemudian dicampur, ya, misalkan supaya artinya tidak dingin sekali, sebagaimana dia tidak kuat menahan air yang sangat dingin, ya, hanya sekedarnya saja, dinginnya mungkin baru bisa. Ya, ini bisa juga itu menjadi jalan keluar bagi seorang yang tidak mampu menahan dingin yang sangat atau dingin yang keterlaluan. Nah, والسبب السادس أن يكون على بدنه جبيرة أو نحوها، يعني الجبيرة المعروفة التي يلف على الجسد، على اليد أو على الرجل أو على أي مكان لكي ينجبر أي ينصلح هذا العضو. فالجبيرة أن يكون على بدنه جبيرة ويخاف إذا نزع هذه الجبيرة أن يزداد مرضه ويعتل الجسد. فحكم هذه الجبيرة أنه إذا كانت في أعضاء الوضوء فإنه يتوضأ وضوءا كاملا ويمسح بالماء على موطن الجبيرة،
ثم بعد ذلك يتيمم لأجل الجبيرة. فهمتم؟ هذا الطريقة لو ما كان به جبيرة، لو كانت في أعضاء الوضوء في الرجل مثلا، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يمسح بالماء على هذا العضو الذي فيه الجبيرة، إذا كان من أعضاء الوضوء يمسحه بالماء، ثم بعد ذلك يتيمم لأجل الجبيرة. هذه هي طهارة صاحب الجبيرة. فإن صاحب الجبيرة هو يجوز له أن يتيمم ويباح له التيمم. تفضل سيدي. Selanjutnya yang keenam adalah jabirah. Ya, jabirah ini beliau sampaikan, kita semua sudah sangat mengenalnya, sangat mengetahuinya. Kalau istilah dokternya, kesehatannya mungkin namanya gipsum, mungkin namanya ya, gips ya, digip. Bukan gip sabun mandi itu ya. Gip. Kan ada orang ya, nauzubillah min zalik ya, kan ini kan suatu musibah. Kalau ada orang jatuh misalkan patah tangannya kan digip ya. Ya. Ini namanya gip. Gip yang hiasan-hiasan itu, nah itu gip namanya ya. Nanti kalau jadi tukang ya walaupun selesai mahat, nah itu gip namanya itu ya. Ya. Itu gip. Misalkan ada orang patah tangannya dibungkus pakai putih itu ya. Nah, tangannya, beliau contohkan tangannya, kakinya, mungkin ada orang kepalanya, itu digip ya. Itu yang namanya jabirah. Itu namanya jabirah, digip. Ya, tulisannya saya tidak tahu ya, pokoknya digips lah begitu ya. Ya. Ini juga bisa menyebabkan seorang tayamum. Nah, tapi cara tayamumnya adalah bukan langsung tayamum, beliau sampaikan tadi ya. Maka harus dibasuh semua anggota wudhu seperti biasa, kecuali anggota wudhu yang digips itu ya, digipsum itu, ya itu diusap dengan air, ya diusap dengan air, artinya bukan disiram ya. Diusap dengan air. Nah, kemudian setelah itu barulah dia bertayamum. Ya. Apa sebabnya tayamum? Padahal tadi sudah wudhu lengkap ya. Ya kecuali yang bagian gipsum itu saja dia diusap dengan air. Ya itu karena ya tayamumnya itu untuk gipsumnya itu, karena ada satu bagian dari anggota wudhu yang digips yang tidak masuk, tidak mengalir, ya tidak tersentuh air di bagian itu. Maka tayamumnya itu untuk bagian anggota wudhu yang digipsum. Nah, itu namanya jabirah. Jadi sebab kita juga bertayamum adalah apabila ada orang digipsum anggota badannya, mungkin karena patah tulang dan lain sebagainya, nauzubillah min dzalik. Nah itu yang digips. Nah dengan gipsnya itulah maka dia harus tayamum. Nah. والسبب السابع من أسباب التيمم وجود جرح بالبدن يخاف من وصول الماء إليه وصول الضرر، مثل ما سبق في إيش أنه خوف المرض الزيادة. لو كان عليه جرح كبير ولكن لا جبيرة فيها، هذا الجرح لو أصابه الماء فإنه يتلف، فالحكم في ذلك أنه يتيمم. فهذا يعني فرع الجبيرة، يعني حصول الجرح بالبدن، يعني الجرح الجبيرة مغطى، أما الجرح لا مكشوف، فإذا وصل إليه الماء يتعفن ويزداد هذا الجرح زيادة ألم، فبالتالي فإنه يتيمم ولا يمسحه بالماء بل يتيمم بالتراب. وهذا من أسباب التيمم أن إذا كان فيه جرح، وجود جرح بالبدن يخاف من وصول الماء إليه الضرر. طيب يا سيدي تفضل. Selanjutnya yang ketujuh, sebab seorang bertayamum adalah jarah ya, karena luka. Misalkan ada seorang ya luka di badannya, lukanya besar ya, bukan luka-luka kecil ya. Jangan baru jatuh sedikit nanti semua mau tayamum ya. Jatuh di sepeda mau tayamum ya. Jatuh di kali mau tayamum, enggak, yang lukanya besar ya. Ya. Kemudian lukanya itu juga apabila terkena air maka dia akan ya makin perih, makin sakit, yang malah bisa-bisa misalkan membusuk ya. Nah ini ya luka-luka yang seperti ini maka dia bertayamum ya, sedangkan dia harus sholat ya, tetap harus sholat wajib fardu 5 waktu ya. Maka dengan itu dia caranya untuk bisa sah atau bolehnya dia sholat itu ya adalah dengan bertayamum ya, langsung tayamum kalau ini ya, tidak seperti yang tadi langsung tayamum ya yaitu wajah dan kedua tangannya. Yaitu apabila jadi selain gipsum tadi ya,
yaitu sedang dalam keadaan luka dengan gipsum ataupun dia memang luka tapi tidak digipsum. Nah, ini juga dia berwudunya ya untuk dia bisa sah salatnya itu dengan tayamum. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى شروط التيمم. أريد أن أسأل الطلاب ما معنى الشرط؟ ما تعريف الشرط في الاصطلاح؟ تفضل واسأل. beliau bertanya, apa pengertian syartun? Ya, kemarin banyak yang jawab. Ayo jawab. خارج الماهية. أحسنت، أيوة. والركن داخل الماهية. هذا صحيح، هذا الفرق ما بين الركن والشرط. طب أريد تعريف الشرط نفسه. الشرط نفسه ما هو؟ عرفنا السبب وقلنا ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. فما تعرف الشرط؟ ها يا طلاب تذكر؟ ها ما يتعلق بذات شيء وكان جزءا منه. وانت هذا نفس الفرق ما بين الركن والشرط. وانت ايش عندك؟ لا تصح العبادة إلا بها. نعم، لكن انك تعريف الشرط الذي انا دائما اذكره، والتعريف الشرط هذا كله متعلق في الفرق ما بين الركن والشرط. لكن التعريف للشرط نفسه ما هو؟ عندنا سبب وعندنا شرط وعندنا مانع. ما يلي وهو هذا، ما شاء الله انت فقيه واصولي. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو الشرط. يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. افتكر المثال حق الوضوء مع الصلاة، خلاص افتكر هذا المثال. وضوء يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. فهمتم؟ طيب ترجموا هذا الكلام، ما يلزم من عدم العدم. ترجم يا سيدي عشان ايش الطلاب يحفظوه. انت تفضل ترجم. Oke, beliau tadi nanya apa bedanya tentang syarat kan. Kemudian banyak yang memberikan definisi, tapi yang beliau inginkan adalah definisi yang senada redaksinya dengan sabab. Tadi di awal kan beliau sudah bilang, apa itu sabab? Sabab itu kan ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam lidzatihi. Sesuatu yang dengan adanya dia, maka sesuatu yang lain itu menjadi ada. Kalau dia tidak ada, maka sesuatu yang lain itu juga tidak ada. Maka apa itu syarat? Bahasan beliau, apa bedanya dengan sebab? Ya, tinggal ditambahkan la saja. Kalau syarat itu kan ma la atau ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujudu wal adamu. Nah, sesuatu yang kalau dia ada yang namanya syarat lamun nara nih ya, ndek mesti ara, ndek mesti ndek nara. Menulah pokoknya mantek dia. Memang belajar. Ya, intinya begitulah kira-kira. Kelas yang sini. طيب بارك الله فيكم. قال شروط التيمم 12، بعضهم يذكروها 3 وبعضهم يجعلوها 5 والبعض يعني كما جعل المصنف 12 والبعض حتى وصلها إلى 20 شرطا وكلها متداخلة، يعني فكلها خلاف لفظي لأنها أغلب الشروط بعضها داخلة في بعض. فهمتم؟ فهذا فيما يتعلق في العدد، أن 12 قد تجدون في بعض الكتب 5 و3 وغير ذلك، فإنما هو اختلاف لفظي. طيب قال الشرط الأول أن يكون بتراب، فلا بد أن يكون هذا التراب له غبار. التراب من شأن هذا التراب أن يكون له غبار، فلا يصح بحجر أو رمل لا غبار فيه. هذا هو الشرط الأول من شروط التيمم أن يكون بتراب. طيب ترجم هذا. Nggih, kita diperintah sama Mami ini untuk melanjutkan bahasa beliau. Nggih, syurutut tayammum. Tayammum itu beliau tadi menyebutkan yang pertama syarat tayammum itu kan tadi sudah dibaca di kitabnya itu ada 12 itu. Yang pertama yakuna bi turabin. Hendaknya menggunakan debu dan debunya ini harus punya
gubar, harus punya apa ya, kelepuk. Jalan kita harus berkelepuk. Lamun dia berkelepuk, dia cocok. Ya, dia tidak bisa tidak dikatakan cukup untuk menjadi alat untuk kita bertayamum. Khalas ya sini. Syuaya kita bas. طيب والمالكية قالوا يجوز التيمم بالحجر وكل ما هو على وجه الأرض واستدلوا بذلك يقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا وقال الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا يرزا وإنا لجاعلون ما عليها أي على الأرض صعيدا يرزا فسمى الأرض صعيدا وفهمتم هذا دليل المالكية قالوا أن الصعيد كل ما على وجه الأرض فبالتالي يجوز عندهم التيمم حتى بالجدار الذي هو من الأرض وبالحجر هكذا عند المالكية وتبعهم حتى الحنفية كذلك والشافعية قالوا لا بد من التراب تمام والشافعية ردوا في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أوتيت 5 لم أوتهن أحد من الأنبياء من قبلي منها نصرت بالرعب ومنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت تربتها قيا تربتها لنا طهورا فدل ذلك على أن المقصود التراب فهمت هذا الكلام ولا لا ترجم Nggih. Adapun menurut mazhab Maliki, beliau tadi menjelaskan tentang mazhab Maliki. Lamun ite kan dek kanggo napiaran dek kanggo bertayamum kecuali dia punya kelepuk dia. Lagu lamun mazhab Maliki hatta Hanafi bahasan beliau kanggo bertayamum الحنفية kadu مش batu. حنابلة انتبه الحنابلة أظن زينا في التراب وعندهم أقوال قد يكون يعني أظن هم الحنفية طيب يا سيدي. طيب Nggih. إذا أنت حفظتها هذا إذا أنت تحفظ المسألة لا بأس خذ طيب مرحبا Nggih. Dan yang saya lanjutkan yang menurut Imam Malik atau menurut mazhab Maliki itu boleh bertayamum menggunakan batu bahasa beliau dia. Tadi menggunakan batu. Apa dalilnya? Itu ada dalilnya. Masing-masing punya dalilnya. Kan ada dalam ayat Al-Qur'an dalam sa'idan thayyibah itu kalimat sa'idan thayyibah kemudian tadi beliau menyebutkan apa nih baru sa'idan juruza itu dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut semua bumi ini sa'id. Dari kalimat itu kemudian Imam Malik dan bahkan diikuti oleh mazhab Hanafi bahwa boleh bertayamum menggunakan semua yang ada di atas dunia ini, di atas bumi ini. Bahkan bahasan beliau tadi kanggon bertayamum kadu salek tembok. Tembok. Beliau sebutkan jidar kan tadi kan. Tembok itu bisa dipakai untuk bertayamum menurut beliau. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh tentunya bertayamum kecuali dengan debu searak kelepuk. Apa dalilnya? Dijawab dalil daripada mazhab Maliki tadi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW yang mengatakan, saya panjang sekali hadisnya tadi, tapi saya pendekkan saja di belakangnya yang menjadi syahidnya, yang menjadi poinnya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian dijadikan bagiku adalah ard. Nabi kenan ard bumi. Masjidan wa tahura sebagai masjid dan dia suci. Dan setelah lapas hadis itu ada lapas yang mengatakan wa turbatuha. Kalimat turbatuha itu kalimat debunya. Berarti yang dimaksud dengan ard di sana adalah debunya. Debunya lah yang kita pakai untuk bertayamum yang sudah dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita pakai untuk bertayamum. Tapi ini sebenarnya hanya faedah tambahan saja untuk memahami seandainya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi jangan sampai kita heran. Beliau tambahkan sedikit saja. Fadhal ya. طيب والمالكية ردوا على هذا الحديث وقالوا بأن ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام بقاعدة أصولية وهي ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام عند الجمهور العلماء في الأصول هذه قاعدة يعني حينما تذكر فردا من أفراد العموم فذكرك لفرد من أفراد العموم لا يخصص العام كأن تقول أكرم الطلاب بعدين تقول أكرم زيدا فزيد فرد من أفراد العموم
فذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام. فالأرض فالصعيد هو الأرض، ثم الشرع ذكر التراب، فهذا لا يدل على أن التيمم يكون بالتراب خاصة، بل يكون بالتراب وبغيره، لأن ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام. هذه قاعدة، فهمتم؟ هذا كلام المالكية. طيب بعدين حرد أجيب رد الشافعية، بس أنا أحب أخلط القواعد الأصولية مع الفقه حتى يتمكن. ترجمة ماذا؟ فرد من أفراد العموم لا يخصص العام. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام. Ini beliau menjelaskan kepada kita tentang perdebatan di kalangan para ahli fikih. Tadi sudah beliau jelaskan bagaimana pendapat mazhab Syafi'i mengenai makna turab tadi. Kemudian beliau menyebutkan tentang pendapat Maliki. Kemudian disebutkan tentang dalil Syafi'i. Sekarang dijawab mazhab Maliki dengan kaidah. Ada kaidah yang mengatakan dzikru fardin min afradil am. Dzikru fardin min afradil am la dzikru fardin min fardil umum. Hakada la yukhassisul am. Menyebutkan satu fardin, satu bahagian dari bahagian yang sifatnya umum itu tidak bisa kemudian menunjukkan takhsis yang umum. Ini kaidah usul fiqh bahasan beliau ya. Maknanya adalah ketika di dalam hadis tadi, ketika sudah disebutkan makna sa'id tadi secara umum itu adalah al-ard, bumi, yang menunjukkan semua apa yang di bumi boleh dipakai bertayamum. Kemudian di hadis tadi disebutkan kalimat turbah. Ini kan turbah ini fardun min afradil umum, adalah bahagian yang disebutkan, bahagian daripada yang umum, kalimat yang umum, yaitu al-ard tadi. Nah, yang ini tidak menunjukkan takhsis atau tidak menunjukkan makna daripada ard itu adalah turab saja. Tidak begitu, karena kaidah usul fiqh tadi yang mengatakan dzikru fardin min afradil umum la yukhassisul am. Menyebutkan sebahagian fardu, sebahagian sesuatu yang parsial daripada yang sifatnya umum itu tidak kemudian lantas menjadikan lafaz yang datangnya umum ditaksis dengan penyebutan sebahagian daripada fardu daripada yang umum tadi. Ini kaidah usul fiqh, nanti diperdalam di guru usul fiqhnya. Beliau menjelaskan ini untuk mendapatkan menambah faedah untuk kita semua. Sekarang beliau akan jelaskan tentang jawaban mazhab Syafi'i lagi. Fadhal. طيب. والشافعية ردوا عليهم وقالوا أن هذا وإن كان فردا من أفراد العام لكنه جاء في معرض الامتنان، لأنه في معرض الامتنان للأمة. أوتيت 5 لم أوتهن أحد من الأنبياء من قبلي، فجاء في معرض الامتنان أن هذا مما اختصت به هذه الأمة، فكونه جاء في معرض الامتنان دل ذلك على أن المقصود به الامتنان بهذا التراب، ولا يمتن الشرع إلا بشيء هو أساس هذا الشيء. وفي جواب آخر أن الآية صعيد طيبة قد يكون مجملا ثم بين بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الذي كان ثابت عنه أنه تيمم بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالتراب، فيكون فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا لمجمل هذه الآية التي هي كلمة صعيد. فهم؟ طيب تفضل. Sekarang setelah dijawab begitu oleh mazhab Malik, bagaimana jawaban kita yang bermazhab Syafi'i? Maka jawabannya ada dua, beliau sebutkan tadi jawabannya. Jawaban yang pertama adalah betul bahwa menyebutkan satu fardu, satu bahagian daripada bahagian yang keumuman itu tidak menunjukkan takhsis yang am. Tidak menunjukkan takhsis yang am. Yang disebutkan umum, ard tadi, sa'id adalah maknanya ard tadi, bumi, maka ini tetap dalam maknanya yang am. Betul seperti itu. Akan tetapi hadis yang disebutkan tadi adalah datangnya atau bentuknya adalah bentuk anugerah yang sifatnya khusus kepada umat Rasulullah SAW ini. Ini yang beliau maksud dengan imtinan tadi. Imtinan, makna sesuatu yang diberikan kepada umat Muhammad SAW ini secara khusus dan disebutkan secara khusus. Uqtitu khamsan, kan disebutkan saya diberikan. Malik Nabi SAW ada 5 perkara. Salah satunya adalah
bahwa turbatuha, turbat daripada ardun ini, debu daripada ardun bumi ini suci yang dipakai untuk bertayamum. Ketika disebutkan itu adalah bahagian sesuatu yang khusus untuk umat Muhammad ini secara imtinan, anugerah yang sifatnya khusus, maka itu sudah langsung disebutkan di dalam hadis. Maka tidak boleh dibawa dalam makna-makna yang lain, harus makna itu. Itu kira-kira jawaban Syafi'i. Jawaban yang kedua, jawaban yang lain adalah oke, kita katakan sa'id yang dimaksud itu adalah al-ard. Yang dimaksud dengan sa'idan thayyibah, fatayammamu sa'idan thayyibah, bertayamumlah dengan sa'id. Yang dimaksud dengan sa'idan thayyibah di sana adalah al-ard, bumi, apapun di atas bumi ini termasuk batu dan lain sebagainya. Kalau kita maksudkan seperti itu misalnya, maka yang dimaksud dengan ard sa'idan di sana bukan bumi secara umum menurut Syafi'i. Jawabannya adalah apa? Bahwa perbuatannya Nabi. Jadi apa yang dijelaskan secara umum yang dimaksud dengan sa'id adalah bumi sudah dijelaskan oleh Nabi secara khusus. Apa? Fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Karena Nabi SAW diriwayatkan beliau bertayamum hanya menggunakan debu, tidak pernah bertayamum menggunakan batu. Mau berbeda bertayamum kadu batu kan biosok di anu temuan dah bisa ada. Ya خلاص ya sini. ما يمكن التيمم بالحجر صح؟ عند الشافعي لا يمكن لكن عند المالكية نعم. يعني الحجر هذا كذا حد فيه هذا. تضعه هكذا أيوه وين ذلك. انتبه هذا مذهب معتمد وقد تحتاج إليه للضرورة. وبمناسبة هذه القاعدة أيضا لها فرع، وهذا الفرع أراه مهما جدا لابد أن تفهموه في مسألة ماذا؟ زيارة النساء للقبور، لأنه قد مما يثار لكم من بعض الشبهات من بعض الجماعات يقول زيارة النساء للقبور محرمة ولا يجوز. تمام، وهذا قول ضعيف من أقوال المسألة، لكن الجمهور من أهل العلم على جواز ذلك، واستدلوا بذلك من هذه القاعدة في ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العموم. كيف وجه الدلالة؟ ركز معي حتى تترجم لهم هذا الكلام مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله زوارات القبور. تمام، لعن الله زوارات القبور. طيب هذا النص. ثم بعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور. انظروا الحديث الثاني، ألا فزوروها. كان هذا لعن الله زوارات القبور، هذا في هذا الحديث وهذا اللعن كان موجودا عندما كان النهي عن زيارة القبور للجميع الذكور والنساء، وكان النهي للنساء أشد في أيام ما كان الحرمة موجودة، الحرمة والمنع من زيارة القبور في أيام النهي. ثم بعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأمرهم بزيارة القبور. فالأمر هنا يشمل الذكور والإناث، فنسخ حكم التحريم على الجميع للذكور والإناث. فهمتم؟ فذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العام، لأن هذا النساء فرد من أفراد العموم لا يخصص، بل يدخل في الإباحة، فيدخل في هذا الأمر. فالنساء يدخلن في هذا الأمر، فهن يجوز لهن زيارة القبور. فهمتم؟ ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. خلاص، طب اشرح لهم هذا المثال. Baik, bisa disamihun. Nggih, beliau kemudian menjelaskan lebih detail tentang kaedah yang beliau sebutkan tadi. Dzikru fardil am, dzikru fardin min afradil am la yukhassisul umum, la yukhassisul am. Beliau lebih detail lagi menjelaskan contoh lain bahasa beliau. Contohnya adalah pada permasalahan ziarah kubur. Jadi ada dua hadis. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa semoga Allah melaknati perempuan-perempuan penziarah kubur. Ini kan sifatnya khusus. Tetapi ada hadis yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ini hadis ini menjelaskan tentang dulu bahwa Rasulullah SAW secara umum pernah melarang semua orang untuk berziarah kubur, laki maupun perempuan. Larangannya sifatnya umum, termasuk di sana laki dan perempuan. Kemudian
setelah itu Nabi SAW mengatakan ala fazuruha, sekarang boleh untuk berziarah kubur. Ini juga sifatnya umum. Maka yang sifatnya umum ini masuk laki dan perempuan tentang kebolehannya. Kalau tadi di awal ada hadis yang menyebutkan secara fardun, secara khusus, ini kemudian hadis ini tidak bisa mentaksis yang umum tadi. Maka hadis yang tadi tidak bisa mentaksis yang sifatnya umum. Sifatnya umum hadis ini mengatakan ala fazuruha, silahkan kalian berziarah kubur sekarang, laki dan perempuan, sifatnya yang umum. Yang umum ini tidak akan bisa ditaksis dengan yang sifatnya fardun tadi, yang sifatnya khusus tadi yang menjelaskan bahwa perempuan-perempuan ziarah kubur itu dilaknat. Maka bahasan beliau karena kaedahnya mengatakan begitu, dzikru fardin min afradil am la yukhassisul am. Yang sifatnya khusus tadi disebutkan tentang perempuan berziarah kubur yang dilaknat tadi tidak bisa masuk menjadi dalil kita mengharamkan perempuan-perempuan itu berziarah kubur. Karena ada yang sifatnya umum yang tidak bisa ditaksis dengan yang sifatnya khusus tadi. Apa dalil yang sifatnya umum? Ala fazuruha. Maka bahasan beliau dengan kaidah ini kita menyatakan bahwa perempuan-perempuan pun boleh untuk berziarah kubur. Beliau lebih mendetailkan tentang kaidah yang beliau sebutkan tadi. Baik, خلاص ya. طيب نقرأ في الكلام نرجع إلى كلام المصنف قال وأن يكون التراب طاهرا وألا يكون مستعملا يعني ألا أن يكون التراب طاهرا لا نجسا فلا يصح التيمم بتراب نجس كالتراب المختلط بنحو الروث وكتراب المقابر المنبوشة المختلطة بأموات بصديد الأموات ولا كذلك فهمتم فهذا هو المعنات التراب الطاهر فلا يصح بتراب المقبرة المنبوشة المقبرة التي نبشت واختلطت بالأموات وكذلك ألا يكون التراب مستعملا أي في التيمم من قبل والمقصود بالمستعمل ما هو الذي يبقى على عضو التيمم وكذا ما تناثر عنه بعد مسه فالتراب المستعمل أنا تيممت بالتراب تمام المتناثر ثم بعد ذلك تيممت بالتراب فجمعناه في صحن ثم يأتي شخص آخر يريد أن يتيمم بهذا التراب قال لك للتبرك لا يصح تتيمم به للتبرك إنما تأخذ التبرك هكذا أما تتيمم به فلا لأن هذا تراب مستعمل فلا يصح أن تتيمم بتراب مستعمل طيب ترجم هذا Ahmad. Nggih. Lanjut ya. Bahasan beliau kemudian kita baca kitabnya. Yang kedua syarat daripada tayamum tadi sudah dijelaskan bahwa syarat daripada tayamum itu harus menggunakan debu yang ada kelepuknya. Yang kedua wa ayyakuna turabu tahiran dan hendaknya debunya tentunya tahir, suci. Maka yang kanggo kadu debu sa najis. Tadi yang tangkap dari bahasanya beliau bahwa contoh di antara contoh sak ndi engkanggo tekadu tayamum nu adalah tanah-tanah sa lek kubur wah bercampur kance mayit dengan. Biasa kubur nih kayaknya namun jok kubur dengan tetalek kan ini badan kita ini sudah jadi apa ya? Sudah jadi bangke ya. Jadi bangke wembus laun tuh bercampur kance tanah senuh. Jangan Anda pakai tanah itu untuk bertayamum. Kenapa? Karena tanahnya sudah bercampur dengan bangkai daripada manusia. Kemudian yang selanjutnya bahasan beliau wa alla yakuna musta'malan juga jangan pula juga tayamum itu menggunakan debu yang mustakmal. Debu yang mustakmal tentunya maknanya adalah debu yang sudah dipakai. Untuk tekadu tayamum isi dengan. Misal syekh kadu tayamum ni kan. Udah min tayamum ni mut tadong isi ite lek bawa si piring. Masa beliau kata dicontohkan. Apa unit terus tayamum kadu ones tayamum syekh adek sa berkat tabarrukan. Dek ni tahu tabarrukan masa beliau. Kenapa? Karena tayamumnya tidak sah
karena tayamumnya menggunakan debu yang sudah dipakai untuk bertayamum. Dan ini semua sudah pelungguh-pelungguhkan di kajian-kajian fikih di masing-masing tingkat. Ini hanya beliau menjelaskan, mengingatkan kita kembali. Boleh sini. طيب والشرط الرابع ألا أن يكون التراب خالصا أي ألا يخالطه دقيق ونحوه فلا بد أن يكون التراب خالصا ألا يخالطه الدقيق وكذلك من أنواع الأشياء التي يخالط بها التراب فلا بد أن يكون التراب خالصا ويعني الآن هذه 4 شرائط متعلقة بالتراب كونه ترابا وأن التراب طاهر وألا يكون مستعملا وألا يخالطه دقيق ونحوه والإمام النووي في المنهاج والمجموع جعل التراب من الشروط ولكنه في الروضة جعل أن التراب ركن جعل هذه 4 الأشياء التي متعلقة جعلها ركن وهذا يعني من المسائل لأن بعض الأشياء وبعض الأمور والمعاني قد تختلف فلذلك يختلفون العلماء هل يجعلون من باب الشروط أو من باب الأركان فتحديد المعاني هذا يحتاج إلى اجتهاد واستنباط أقوى وأدق فهمتم حتى يفرقون ما بين الركن وما بين الشرط حتى تجد الإمام الواحد قد يكون له رأيين مختلفين مرة في كتابه يجعله من باب الشروط ومرة في كتابه الآخر يجعله من باب الأركان لأن هذا بحث دقيق جدا حتى يعني تلاحظوا دقة المسائل وكيف أن العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا وتعبوا حتى وصلوا لتمييز هذه المعاني وتمييز مراتب المعاني ما بين الركن وما بين الشرط وما بين الواجب والمندوب هذا ملحظ مهم لا بد أن تلاحظوه تفضل سيدي. Oke, selanjutnya syarat daripada tayamum keampun kanggo dengan bertayamum wa alla yukhalatahu daqiqun wa nahwu. Jangan sampai debu itu bercampur dengan napiaran ya, dengan sesuatu yang lain. Jadi debu yang kita pakai untuk bertayamum itu harus murni debu. Nendek bercampurkan cesak lain. Lamun sak nina-nina tiada pupur kanca bercampur andeng kanggo no. Atau bercampur dengan apa ya? Daqiq, tepung terigu tuh bercampur itu maka dikhawatirkan itu akan merusak kemurnian daripada debu itu maka tidak boleh debu yang bercampur dengan sesuatu yang di luar debu kalau sudah bercampur maka tidak boleh dipakai untuk bertayamum harus debunya murni debu nendek bercampurkan ke tepung nendek bercampurkan ke pupur nendek bercampurkan ke hak lain-lain nah kemudian tadi beliau singgung tentang debu itu apakah bagian daripada syarat atau rukun. Maksud beliau Imam Nawawi pun di dalam salah satu kitabnya tadi beliau sebutkan Rawdah dan beliau sebutkan Majmu'. Di salah satu kitabnya terkadang beliau sebut bahwa debu itu adalah bahagian daripada syarat, itu syarat atau dalam kitabnya yang lain juga disebutkan bahwa itu adalah rukun. Tetapi perkara ini syarat atau rukun itu tentunya butuh pemahaman yang lebih yang lebih detail. Tapi intinya ya harus tekadu debu kan berbeda dengan kadu debu lamun tayamum dek non tayamum lamun dek kadu kelepok ya. Kira-kira begitu itu yang beliau jelaskan tadi. Tapi intinya adalah bahwa debunya itu harus murni. Fadhal sini. طيب والشرط الخامس أن يقصد هذا التيمم لابد أن يقصد الشخص المسح على التراب فلو جاء الريح وهبت عليه الريح مثل ما ذكرنا سابقا فلا يصح التيمم وجاء الريح وجاء بالتراب إلى وجه الريح جاء بالتراب إلى وجهه فإنه لا يصح تيممه لأنه لم يقصده طيب وكذلك من الشروط أن يمسح وجهه ويديه بنقلتين أي بضربتين هكذا ضربة ثم بعد ذلك ضربة لليدين فلا يكفي ضربة واحدة يعني هكذا يجعل اليد الأولى للوجه ثم هذا يقسمه لليدين لا يكفي لابد من نقلتين طيب والسابع أن يزيل النجاسة غير المعفو عنها عن بدنه أولا قبل التيمم ولو حتى في غير أعضاء التيمم لابد من إزالة النجاسة فهذا الشرط الثالث لابد من إزالة النجاسة أما في الوضوء لا يشترط إزالة النجاسة
يعني ومن به نجس يغسله ثم يغتسله وتكفي لهما غسلة واحدة، لأن الماء يرفع، لو كان في آثار يمكن يكفي غسلة واحدة إذا أزالت العين. لكن التيمم من كان فيه بول أو أثر شيء من النجاسات فيجب أولا يزيل النجاسات، حتى في غير أعضاء التيمم، لو كانت النجاسة في رجله فيجب أولا يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يتيمم، لأن التيمم طهارة ضعيفة، فلذلك اشترطت لها هذه الشروط. طيب، وكذلك من الشروط أن يجتهد في معرفة القبلة قبل التيمم، لابد أن يعرف أين القبلة. الآن في بالجوال أو أي عن طريق آخر من الوسائل، فلا بد أن يجتهد في معرفة القبلة. والإمام الرملي قال يعني لم يذهب إلى اشتراط ذلك، قال يجوز له أن يتيمم حتى يجوز له أن يتيمم حتى إذا لم يعرف القبلة. لكن ابن حجر قال لا بد أولا أن يجتهد في القبلة ثم بعد ذلك يتيمم. طيب طيب يلا ترجم هذه المعاني. ولاحظ أن نكمل التاسع بعدين. وإن يكون التيمم بعد دخول الوقت، لا بد كذلك يجتهد في دخول الوقت، لأن كما قلنا لكم أن التيمم طهارة ضعيفة، فلا بد أن يتيمم بعد أن يدخل الأذان، أن يؤذن بعد دخول الوقت يقينا أو ظنا، لأن هذه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. خلاص، هذه إلى هنا الشرط التاسع، هذه عدة شروط ذكرناها. طيب، هذا إذا كان تيمم لفرض أو نفل مؤقت. أما إذا كان تيمم لنفل مطلق لله عز وجل خلاص لا يشترط دخول الوقت، فهمتم؟ لأن عندنا نوافل لا وقت لها، فالنوافل التي لا وقت لها يتيمم لها كما يشاء، وأما الفرائض فلا بد أن يتيمم بعد دخول وقتها. ترجم هذه المعاني يا سيدي، بارك الله فيكم. Baik, sini. Nggih. Selanjutnya, nggih. Syarat yang selanjutnya daripada tayamum, silakan dinomorkan sendiri. Wa ayaqsidahu. Nah, sengaja untuk melakukan tayamum itu. Jadi diembau seperti yang dijelaskan oleh Mami Tuan Guru tadi, Mami Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Beliau tadi di awal-awal kan sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba bertebangan kepadanya debu, maka itu tidak cukup untuk dipakai tayamum. Misal siang kan cebraya tamput di si debu misal, itu tidak cukup itu. Kenapa? Karena tidak diniatkan tayamum. Oke, ndek laun. Ya sekaligus jadi tayamum tidak bisa, harus disengaja untuk melakukan tayamum. Ini syarat yang selanjutnya. Yang selanjutnya, ini cepat-cepat ini karena banyak yang ngantuk mungkin. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlatain. Dan hendaknya tayamum itu harus dilakukan dengan 2 kali pukulan, 2 kali perpindahan, 2 kali memindahkan debu di embau sukup kadu sekali. Tadi beliau contohkan kan, setoik kadu sekalin debu senum pindahan. Tak dia pukul debunya, kemudian ima kanan kadu ojok muat, ima kiri kadu ojok imang kedua, itu tidak cukup. Harus itu syaratnya harus menggunakan 2 kali pukulan, 2 kali pindahan. 1 pukulan itu untuk di muka, 1 pukulan untuk di tangan. Ini syaratnya, harus 2 naqlaitain, harus memindahkan 2 kali. Ini syaratnya. Yang selanjutnya, syarat selanjutnya bahasan beliau tadi sudah sesuai dengan kitab yang belum pegang. Wa yuzilan najasata awala. Harus juga sebelum bertayamum sunun harus bersih juluk najis sali awal. Meskipun najis itu tidak berada di anggota tayamumnya. Dan anggota tayamum itu kan wajah dan tangan. Meskipun misalnya di kaki tempat napiar ya atau najis, maka najisnya harus dihilangkan dulu. Kenapa? Karena beliau tadi menjelaskan bahwa yang namanya tayamum ini taharah dhaifah. Yang namanya tayamum ini kan taharah yang lemah. Makanya harus dibersihkan dulu najisnya. Beda kalau wudu misalnya. Akan jarak tai lenai ini wudu kayak baik tetap nanti pada saatnya kan dia hilang sendiri, perlu dibersihkan dulu baru ngambil air wudu masuk muka, tidak perlu itu, tidak kemudian lantas membuat wudu kita tidak sah. Tapi kalau tayamum harus teteh juluk selapu uruan najis saarale awak baru kanggo tayamum. Saat selanjutnya
Yang pok syarat tayamum sak selanjut adalah wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Sendek man kayak tayamum dia harus berijtihad dulu, harus tahu arah kiblat dulu. Beliau tadi beliau sebutkan HP. Karena kan namun kemudian ketahuan kiblat kan bau kadu HP. HP ini salah satu wasilah kita untuk berijtihad, untuk berusaha mengetahui arah kiblat, kan arah kompas, arah segala macam tuh, bau senggitan. Nah, itu bagian daripada ijtihad yang bisa kita pakai untuk mengetahui arah kiblat. Seandainya tuh di tengah padang pasir tahu ketahuan arah kiblat. Jadi sebelum bertayamum Anda harus tentukan dulu dengan ijtihad tentunya, bukan bebadik-badik, ndek. Harus berusaha menggunakan ilmu yang ada, segala macam ilmu yang Anda punya untuk menentukan kira-kira andang kiblat. Lamun wakuluan andang kiblat baru Anda boleh bertayamum. Jadi syaratnya itu Anda harus sudah berijtihad terlebih dahulu menentukan di mana sih, mengetahui di mana letak kiblat itu. Yang kemudian yang selanjutnya adalah wa yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Dan syarat daripada tayamum yang selanjutnya adalah dia bertayamum setelah masuknya waktu. Jadi nek kanggo tayamum menara waktu. Beda lamun sembahyang sunat sampai berdua waktu. Ya silahkan saja bahasan beliau misal sembahyang sunat mutlak kan. Setelah duha misalnya dia mau sholat sunat mutlak, milik sembahyang sunat mutlak nih satak seket rakaat, silahkan. Tidak apa-apa menggunakan, tidak apa-apa tuh meskipun tidak perlu nunggu waktu karena dia tidak punya waktu itu kan sholat sunat mutlak itu. Maka kalau sholat fardu harus dilakukan tayamumnya setelah yakin kita bahwa waktu itu ada. Misal lihat sembahyang zuhur nih kan, setelah azan zuhur baru Anda tayamum. Ndik marah wudu, namun wudu jangan kuat dia, toharoh yang kuat. Maka boleh Anda wudu sebelum masuk waktu. Lamun tayamum tengantih dulu. Jadi syaratnya baru boleh tayamum itu salah satu syaratnya yang disebutkan di sini adalah hendaknya tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu. Pahamlah insyaallah, kira-kira Anda semua ini paham, pintar-pintar semua insyaallah. Fadhal ya Sidi. طيب والشرط الحادي هذا أن يتيمم العاشر أن يتيمم لكل فرض عيني، كل فرض عيني من صلاة أو طواف، ويلحق بها أما فروض الكفاية فلا بأس. يعني لو كان صلى على هذا الميت ثم بعد ذلك جاء ميت آخر يكفي تيمم واحد حتى يصلي على 100 ميت في أوقات متفاوتة فيكفي تيمم واحد، لأن فروض الكفاية يكفي لا تيمم واحد. فلو تيمم لفرض عين يدخل معه فروض الكفاية، إنما فالتيمم لكل فرض عيني من صلاة أو طواف. وكذلك المنذورة لو نذر صلاة لله عز وجل إذا شفى الله مريضي، فإذا أراد أن يصلي المنذورة فلا بد لها تيمم خاص، فلا يجمع بين صلاتي فرض ولا طواف فرض ولا حتى بين الجمعة، فلا بد أن يتيمم لها. والحادي عشر ترجم هذا أولا ثم بعد ذلك أدخل في الحادي. ترجم، تفضل ترجم. Oke, syarat selanjutnya untuk bolehnya tayamum adalah wa ayyatayammama likulli fardin. Hendaknya seseorang yang bertayamum itu kalau dia mengetahui mau bertayamum tentunya dengan sebab-sebab yang sudah dijelaskan di atas, syaratnya haruslah dia bertayamum untuk setiap sholat fardu. Yang dimaksud dengan fardu di sini bahasa beliau adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi setiap fardu ain entah itu sholat atau tawaf misalnya. Bahkan termasuk juga sholat yang mandurah. Apa maknanya? Sholat yang dia nadarkan. Nalar dengan bernazar. Lamun sehat anak kok kesembahyang. Sunnah kesembahyang misal 2 rakaat. Nah, itu menjadi fardu untuk dirinya, maka itu harus ditayamumkan sendiri, harus menggunakan tayamum sendiri. Nah, keluar dari makna fardu ain, tidak termasuk dalam makna fardu ain itu adalah sholat fardu kifayah dan sholat-sholat sunat. Jadi yang dimaksud dengan wa ayyatayammama likulli fardin, hendaknya dia bertayamum untuk setiap sholat fardu. Yang dimaksud sholat fardu di sini adalah sholat fardu ain. Kalau sholat fardu kifayah silahkan saja, bahasan beliau tidak apa-apa.
menggunakan satu tayamum untuk misalnya sholat fardu kifayah, sholat jenazah dan sholat sunat. Masya'a bahasan beliau, silakan saja sebanyak-banyaknya yang dia inginkan. Yang jelas setiap fardu ain dia harus melakukan satu tayamum untuk satu sholat fardu ain. Kira-kira begitu. Fadhal di sini. طيب الشرط هذا 11 ماذا هو موجود عندكم؟ فقد الماء وطلب الماء. فقد الماء عندك هنا كده وعندكم كلكم كده فقد الماء. هنا عندي في نسخة ثانية تقول طلب الماء، وأظن هي هذه الأصح أن المقصود به طلب الماء. لماذا؟ لأنه قد ذكر الفقد في أسباب التيمم، ذكر من أسباب التيمم فقد الماء، فليش يعيدها مرة أخرى كذلك في الشروط؟ وكذلك طلب الماء هذا من الشروط المعتبرة عند المذهب وعند حتى جماهير العلماء. طلب الماء هذا شرط مهم، لأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء ولا يقال للواجد إلا بعد بحث. فطلب الماء هذا مهم جدا، شرط يعني معتبر عند كل أغلب المذاهب، جمهور المذاهب، حتى عند الشافعية بالاتفاق. فالمقصود هنا طلب الماء، فعدلوها أن المقصود طلب الماء وليس فقد الماء، فلعل هذا خطأ من النساخ أو سبق قلم أو سقط قلم أو غير ذلك. فهنا طلب الماء وليس فقد الماء، لأنه قد ذكر فقد الماء في الأسباب، فلا حاجة لأن نذكرها مرة أخرى في الشروط. وطلب الماء هذا الشرط عند المذهب الشافعي وعند الجمهور، لا بد أن يطلب الماء، لأنه لا يصح له أن لا بد أن يكرر الطلب في كل صلاة. إذا دخل وقت الظهر يطلب الماء يبحث، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت العصر كذلك يعيد الطلب من جديد. فطلب الماء هذا شرط في المذهب الشافعي عند جمهور العلماء، فالمراد هنا طلب الماء وليس فقد الماء. ومقصود طلب الماء أنه يبحث، وله كيفيات مفصلة في كتب المطولة، أنه إذا كان في حد الغوث أو هذا لها تفصيلات مذكورة في كتب المطولات. فالمقصود البحث عن الماء في مدة معينة وفي مساحة لا بد يبحث فيها من الجهات الأربع، ثم بعد ذلك يعود من جديد في حد الغوث. طيب أيوة، فيبحث في وجوده في حد الغوث، فيجب عليه الطلب في حد الغوث. حد الغوث هو قالوا ما أدري 300 ذراع، قالوا 300 ذراع كم متر؟ شوف والله أنت شوف هذا هو الذراع من هنا لين هنا. طيب أنت حددها 300 ذراع، يعني ممكن من هنا إلين البرنامج يعني بعد هذا كم، يعني أنت شوف يعني أمتار معدة يعني، بس ما تكون مسافة كبيرة. أنت احسبها 300 ذراع من هذا، يعني قول يعني ما أدري كم أجيب لك إياها بالمتر ما أعرف، ولكن هي حددوها ب 300 ذراع. بعدين نشوف نحن هم كم قالوا الذراع الواحد كم متر بالأوزان المعاصرة، بشوف براجعها في الكتب تمام. لكن هي 300 ذراع حد الغوث من جميع الجهات، هنا 300 ذراع وهنا 300 ذراع وهنا 300 ذراع وفي الخلف 300 ذراع. فهمتم؟ أيوة. ترجم وترجم لهم هذه الملاحظة أنهم يعدلوا النسخة. فقدوا الماء طلبوا الماء، هذا أهم حاجة. والبي دي اف ده كيف هتعدله أنت؟ طيب مرhaba. Kemudian yang syarat yang selanjutnya daripada tayamum ini adalah di situ di kitab ini disebutkan faqdul ma. Makanya beliau nanya tadi di sana faqdul ma atau talabul ma. Karena yang umum kita dengar itu talabul ma mestinya. Makanya beliau menyatakan tadi dia nanya bagaimana tulisan di situ faqdul ma atau talabul ma bahasan beliau. Nah, apakah ada ya di situ yang punya kitab yang tulisannya bukan faqdul ma tapi talabul ma? Karena yang paling asah bahasan beliau mestinya talabul ma. Kenapa? Karena kalimat faqdul ma ini kan sudah disebutkan di sebab asbab tayamum itu. Sebab tayamum salah satunya adalah faqdul ma. Kenapa mesti disebut lagi di syarat-syarat tayamum? Yang benar itu mestinya karena ada dalam satu nusah yang beliau tahu juga bahasan beliau di sini bukan faqdul ma, tetapi yang paling tepat adalah talabul ma, mencari air. Karena itu syarat. Bahkan bukan syarat di mazhab kita saja bahasa. Mazhab di syarat menjadi syarat sahnya tayamum itu juga di mazhab-mazhab yang lain harus talabul ma. Apa makna talabul ma? Mencari air. Jadi setiap fardu, setiap kali Anda mau sholat fardu kan harus tayamum. Setiap fardu harus tayamum.
setiap kali kita mau bertayamum, sebelum bertayamum harus tolabul ma' lagi. Misalnya tadi sholat zuhur, sebelum sholat zuhur, misalnya dia sholat zuhur, tayamum kan, misalnya mau pakai tayamum sholat zuhur. Ini karena tidak adanya air misalnya, dia tayamum karena tidak ada air. Maka sebelum tayamum dia harus cari air dulu ke 4 penjuru mata angin ini, ke timur, barat, laut, daya. Harus sampai air dia. Kalau tidak menemukan air, baru tayamum untuk sholat zuhur. Nanti ketika dia mau sholat asar lagi, kan tayamum lagi. Sebelum tayamum itu untuk sholat asar, tolabul ma' lagi, cari air lagi ke 4 penjuru ini, timur, barat, laut, daya. Bagaimana ukurannya dia cari air? Haddul gauth, kan ada istilahnya haddul gauth. Ukuran yang namanya haddul gauth, haddul gauth ini ukuran orang bisa minta tolong. Itu sejauh itu. Minta tolong kadu biwih, ndek kadu hapim jangan sampai Amerika, bau dengan deng tulung. Ukuran kadu biwih, bau dengan deng tulung. Ini namanya haddul gauth. Ukurannya berapa? Itu 300 zira'. Tadi beliau sebutkan yang namanya zira' kan dari ujung tangan ini sampai ke sini. Saya tanya berapa meter itu? 300 zira' itu. Ya silakan saja diukur pakai ininya katanya. 300 wah nih bar hitung di menu dek berada. Membeja engkang 300 ukuran zira' ini, itulah ukuran batas dia mencari air. Seukuran 300 zira' ke timur dia harus mencari air, ukuran 300 zira' ke barat dia mencari air, ukuran 300 zira' ke selatan dia mencari air, ukuran 300 zira' dia ke utara mencari air. Kalau dia tidak menemukan air itu, baru dia berhak untuk melakukan tayamum. Ini syarat. Jadi yang benar, yang sahih kalimatnya itu bukan faqdul ma', talabul ma'. Silakan ditulis di dabit ya, faqdul ma' ai talabul ma'. Ini yang sahih. Begitu kira-kira. Khalas di sini. طيب بعضهم يقول لك انه ايش تقريبا 150 متر تقريبا هكذا. ايوه 150 متر نعم. ايوه والترجم لهم انه 150 متر. Nggih, 150 meter. 300 zira' adalah 150 meter. Rapat jadi pete anu ai, ndek jauh lalu dia. Jadi ukuran 150 meter ke timur, barat, laut dan daya. 300 zira' itu ukurannya 150 meter. Tadi sudah disahkan oleh Mami Tuan Guru. Nggih, silakan. ايوه وهذا يعني مساله طلب الماء لها تفاصيل كثيره في حد القرب وحد الغوث، وهذا لها تفاصيل مذكوره في كتب المطولات، بس نحن اختصارا للوقت نكتفي بهذا القدر. قال واخر شرط وهو عدم المعصيه بسفره اذا كان الفقد شرعيا، يعني يشترط عدم المعصيه بالسفر، لان التيمم رخصه والرخصه لا تناط بالمعاصي، هذا فقهيه، فلا بد ان لا يعيش عدم المعصيه بهذا السفر. هنا حدد إذا كان الفقد شرعيا. ما هو الفقد الشرعي؟ إذا كان مريضا أو كان محتاجا إلى هذا الماء، هذا يعتبر فقد شرعي. والفقد الحسي بأن كان الماء معدوما بالكلية. طيب ولماذا اشترطنا عدم المعصية في الفقد الشرعي؟ طبعا الفقد الحسي لا يشترط. لماذا؟ لأنه أصلا الماء معدوم حسا، لا يوجد ماء، فهو إذا تاب أو لم يتب ما حيجد ماء في مويه، لا يوجد ماء. لكن لو كان في الفقد الشرعي محتاج إلى هذا الماء للعطش، هنا التوبة لها أثر. نقول أول شيء تب إلى الله ثم بعد ذلك تيمم. فهمتم؟ فيشترط التيمم عند الفقد الشرعي لأن له ثمرة، إذا تاب إلى الله عز وجل سيترخص. أما إذا لم يتب يحرم من هذه الرخصة. فبالتالي لو تيمم وشرب سيقضي هذه الصلاة، لأنه ما الحكم في ذلك؟ سيقضي الصلاة، هذه لا تصح ويؤمر بقضائها. فهمتم؟ فلا بد أن يتوب. ما الحكم؟ يتوب من هذه المعصية. واضح؟ فعدم المعصية بالسفر إذا كان الفقد شرعيا. أما إذا كان حسيا فلا، لعدم توقف صحة التيمم على التوبة في الفقد الحسي. طيب تفضل يا سيدي. Yang terakhir syarat daripada tayamum itu adamul ma'siyati bis-safari idza kana al-faqdu syar'iyyan. Jadi tidak boleh dia bermaksiat di dalam musafirnya jika faqdul ma'nya itu syar'i.
Kan tadi sudah dijelaskan sama beliau. Faqdul ma itu ada dua maknanya. Faqdul ma'i hissiyan atau yang kedua syar'iyan. Kalau faqdul ma'i hissiyan itu maknanya apa? Memang tidak ada air. Anda sedang musafir dan tidak menemukan air, sama sekali tidak ada air. Nah, ada ya faqdul ma' yang kedua. Tidak adanya air. Artinya apa? Tidak ada air faqdul ma'i syar'iyan, bukan tidak ada air. Airnya ada, namun Anda tidak mungkin menggunakan air. Tidak mungkin menggunakan air itu karena apa? Ada sebab-sebab yang sudah kita jelaskan tadi. Apakah karena dia sakit tidak mungkin bersentuhan air, atau kata memang airnya dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, orang yang tidak bisa menggunakan air karena sebab-sebab syar'i tadi, karena sakit atau apa, ketika dia bermusafir, kalau dia maksiat itu tidak boleh dia bertayamum. Kenapa? Karena tayamum itu rukhsah. Yang namanya rukhsah itu tidak bisa sejalan dengan maksiat. Maka kalau ada orang bermusafir kemudian dia tidak bisa menggunakan air, bukan karena airnya tidak ada. Airnya ada tapi dia tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena sakit. Namun dia bermaksiat misalnya, maka dia tidak diperkenankan untuk bertayamum. Nah, itu yang dimaksud dengan adamul maksiyati bis safari idza kana al faqdu syar'iyan. Adapun kalau faqdul ma'nya hissiyan, ya itu diperbolehkan secara umum untuk bertayamum kembe karena memang tidak ada air, aslinya memang tidak ada air. Begitu kira-kira kalau saya sini. تمام طيب نزيد إن شاء الله ونقرأ فروض الوضوء والتيمم وهذا نواصل أو نكتفي بهذا القدر. الحمد لله إلا نستمر حتى الساعة 10-11 لا بأس. خلاص نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqir kulla halalan daiman wa akhilla adqiya ulama نرضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآكرا بالرضا منك العيون واغني عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن جالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغور. أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيشا
على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبح فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبح فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرية وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما دهم الأمر جلما دهيما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدما لمع البرق ومزن قد هاما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك تواب رحيم وافتح لنا مفتوح العارفين وفقهنا في الدين واشرح صدورنا وقلوبنا بنور العلم والمعرفة واليقين. اللهم لا تقطعنا عن طلب العلم بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم بارك في مدارسنا حفظة الوطن واجعلها عاملا معمولا يوم القيامة. بارك في أمنا ريحان ومتع بالصحة والعافية طول العمر. بارك في شيخ زين الدين وشيخ خير الفاتحين وبارك في كل المخلصين والصادقين لمعاهدنا حفظة الوطن يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.